আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ এজন মানে হাতী আহিছে ইয়াত ডাঙৰীয়া কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া হয় খুব এটা মানে ভাগ্যৱান হ'ব লাগিব বাকলি ছাগলী নাখায় নে নিজে গুচাই ল'ব উঠাব পৰা নাই নেকি এইডাল উঠাব পৰা নাই নেকি পাৰিব এইটো কাই আছে যে बाबाजी बोल 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 ना बोल बोल शॉट हमारी बोल का बोल को ना बोल बोल तो फटकते ना कांदे कांदी पकड़ने गाड़ी ना कांदे अपने नवना छोड़ा तू बोल 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 Pak